ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا اور میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں, اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے, محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے, برکتوں کے, عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے. مصیبتیں اس سے دور ہوں گی, جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا, حالات کی تلخیاں دور ہوں گی اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا, راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا, اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی, آسمان رحمتیں برسائے گا, سمندر نعمتیں عطا کرے گا, اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال. عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا خیال ہے, آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں, ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے, دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو, الفت ہو, راحت ہو, اور لوگ آپ کے دل کے لیے, لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے, آپ پہ نظر بد ہے, آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے, جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں, حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے, راحت بھر جائے, رزق بھر جائے, صحت بھر جائے, عطا ہو جائے, مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے چاہتے ہیں. اسناد کے ساتھ موجود ہیں, سندوں کے ساتھ موجود ہیں. اگر مجھے پتا نہیں, یہ میری کمزوری ہے, ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے, تو جہاں لکھا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں, جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ علوم موجود ہیں. میں ایک عمل بتاتا ہوں. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں. غور سے سنیے گا, میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا, کبھی نہیں اتار سکوں گا. میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں, ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا, حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی. میں اہل رسول کی عطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا, پر قلم میرا ساتھ, ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی. ان کی عطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا, وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی. ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا آقا ساتوں آسمان دوہرائیں اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئی. کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. زندگی کی الجھنوں میں ہوں, جس کے لیے آسمان کا رزق, راحت, عزت, برکت, وسعت, وقت, مقام آسمانوں سے آتا ہے, جس کے لیے ختم ہو جائے, اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے, سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی. اس کی زندگی میں فقر ہوگا, اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا, اس کی زندگی میں غربت ہوگی, اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی, اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے, اس کی زندگی میں بیماریاں, پھر وہ جادو, جنات, اثرات, نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا. ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا. آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا, رحمتیں بند ہو گئیں اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے, میرے گھر میں کنواں ہے, اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس میں گندگی ہوتی ہے, اور گھر میں نفرت ہے, گھر میں پریشانی ہے, گھر میں حالات کی تنگی ہے, ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے, وہ بولنا نہیں چاہتا, اس لیے رک جاتا ہوں. اے اللہ کے ولی, آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے, بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے. درمیان میں کوئی ندیاں آئیں, کوئی دریا آئے, کوئی سمندر آئے, 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے, اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں, اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان, میرے بھی کوئی دل کی فریاد, میرے بھی کوئی, کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے, زمین بھی ناراض ہے, ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں. اس کے غم کی داستان ایسی تھی, اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا, خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے, فرمایا آنسو بہا رہے تھے. اس کا غم, اس کی قسم پرسی کی حالت, اس کی حالات کی تنگیاں, اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان, اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے کثیرے پڑتا تھا. کیوں؟
अरब पैदाइशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था, और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अपना मनाम बताता हूं, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूं, और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? तो मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के फरमाया मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं, और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह कहें, इंशाल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं, और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं, और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज़्क़, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी, और इंशाल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। कहें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम हैं। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। असल में कौन राजी हुआ? आसमानों का रब राजी हुआ और जमीन मेरे लिए वसी हो गई, और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। ये दूसरा राज है। इन 2 राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं, फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज इससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन ले जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शुहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार यार मजार जितने असहाब रसूल हैं उनको हदिया करना है, और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इस पे एक वाक्या, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाहु अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्लाह 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 आमीन सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। उसको पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, और मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, और मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं फायदा उन निस्बतों और मेरे सामने सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं।
میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں, میرے ساتھ پڑھیں گے. ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے. اور اس میں ایک چیز بتاؤں گا, جو حضرات پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ آج ہی پڑھے لکھے ہو جائیں گے, وہ ابھی پڑھے لکھے ہو جائیں گے. ہاں انشاءاللہ. جو کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں, عربی کے ان مبارک بولوں کو, یہ حدیث کے بول بتا رہا ہوں, یہ سند کے ساتھ حدیث کی روایت بتا رہا ہوں, جو یہ بول ہیں کن کے, امام زین العابدین کے, کن کے, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے, کن کے, سارے اولیاء. پھر بڑے بڑے اولیاء نے اس عمل کو آزمایا, بڑی بڑی ہستیوں نے اس عمل کو آزمایا, بڑے بڑے اکابر نے اس عمل کو آزمایا, بڑے بڑے با کمال اولیاء نے اس عمل پڑھا. اور اس عمل کی تاثیر اور اس عمل کی توجہ اور اس عمل کا کمال 100% آنکھوں سے دیکھا. تسبیح خانے میں آئیں, آل رسول کی نسبتیں ہوں, اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں, اور پھر یہاں سے خالی جائیں, جھولیاں بھر کے نہ جائیں. کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں. جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں. بات نہ بنی, پھر مزہ نہ آیا. میں کہاں کہتا ہوں کہ میں دوں گا, میں کہاں کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے. میں تو ایک ڈاکیا ہوں, کسی کی ڈاک تقسیم کر رہا ہوں. میں تو ایک سفیر ہوں, کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں. مجھے نہ دیکھنا, میرے اندر 70,000 عیب ہیں, 70,000 خامیاں ہیں, پر دیکھنا کہ ڈاک کس کی ہے, دیکھنا سفیر کس کا ہوں, دیکھنا ڈاک کس کی ہے. میں آج محمد آل محمد کا سفیر بنا بیٹھا ہوں, آج محمد آل محمد کا گھر کا فقیر بنا بیٹھا ہوں. یہ نہ دیکھنا, یہ دیکھنا پیغام کس کا ہے, یہ دیکھنا میسج کس کا ہے, یہ دیکھنا آواز کس کی ہے. تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں, میں پڑھاتا ہوں. اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں, اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے. تو 2 شرطیں ہیں اس کی. پہلی شرط توجہ, دھیان, درد, کیف, کیفیات, جذبے, وجدان. اور دوسری شرط, اس کو پڑھ کے سارے آل رسول, شہدائے کربلا, ان ساری ہستیوں کو ہم نے بیان کرنا ہے. اور پھر محمد کملی والے کو, اصحاب رسول کو, یار غار یار مزار, ان کو ہدیہ کرنا ہے. اور دل ہی دل میں اپنی مشکل, اپنا درد, اپنا بیان, اپنی پریشانی, اپنا جادو جنات, اپنی الجھنیں, اپنی ناکامیاں بیان کرنی ہے, اور کھل کے بیان کرنے. کیوں؟ سنے میری طرف دیکھیں. ناممکن میرے آپ کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. ناممکن میرے آپ کے لیے ہے, یہ وہ ناممکن ہو نہیں سکتا. اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے کوئی ممکن میرے رب کے لیے. آئے امام زین العابدین کا تحفہ, اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا, اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا, وہ پڑھتے ہیں. پڑھیں میرے ساتھ. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک. اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے, ایک وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, اور وہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے اس دعا کو میں کیسے یاد کروں. اس کے لیے مختصر اس دعا کا خلاصہ نچوڑ بھی دیتا ہوں, جو بڑی بڑی ہستیوں نے دیا, اولیاء نے دیا, اور اس دعا کا خلاصہ نچوڑ کے میرے پاس حوالے ثبوت موجود ہیں. وہ خلاصہ حوالہ کیا ہے؟ یا رب لک الحمد, بس یا رب لک الحمد, یا رب لک الحمد, اور اس کے آگے ساری دعا کی نیت کر لے بس. جو نہیں پڑھ سکتا, جو کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں, عربی کے بول مجھے یاد نہیں, اس کو یاد کرنے کے لیے وقت لگے گا, اگر 80 سلہ میں بیٹھا یاد کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بیٹھے یاد کرنے کا واقعہ سناؤں. ایک شخص میرے پاس آیا, غور سے سننا ذرا, توجہ سے. میرے پاس آیا, مجھے اغوام میں لے گئے. 1991 کی بات ہے. اغوا برائے تاوان میں اٹھا کے لے گئے, نہیں 2001 کی بات ہے, بھول گیا میں. اغوا برائے تاوان پہ لے گئے. وہی 91 والا اور واقعہ ہے, وہ بسم اللہ علی دینی والا ہے. یہ لے گئے, 2001 کی بات ہے یا 2 کی, لاہور کی بات ہے. کیا لگا مجھے لے گئے, کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھا. کئی دن تک ایک بکریوں کا باڑا تھا, اس میں رکھا, پیچھے پیغام دیا. ایک دفعہ اس بندے نے کسی بندے کو اپنا نمبر بتایا. یہ پی ٹی سی ایل نمبر, موبائل تو ابھی آیا تھا, تھوڑا تھا, وہ اتنا پھیلا نہیں تھا. یہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہوتا ہے, یہ بتایا. کہا کہ بس میں نے وہ نمبر یاد کر لیا. کیوں؟ بے چین تھا, پریشان تھا. اس نے جلدی سے بتایا, میں نے وہ جلدی میں یاد کر لیا. جب مجھے رہا کیا, بلکہ مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا. ایک اور صاحب نے بتایا, وہ مجھے ملے نہیں, اپنا کوئی واقعہ سنایا تھا کہ اس طرح اغوا کر کے لے گئے. یہ 4-5-8 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے موبائل نمبر بتایا تھا کہ اس پہ بیلنس ڈلوا دینا. بس میں نے موبائل نمبر یاد کر لیا, اور پھر جب میں پیسے دے کے چھوٹا تو میں نے کہا یہ موبائل نمبر ہے. پھر اس نے اس موبائل نمبر کے پیچھے سے پھر ساری کہانی دریافت کر لی, اور کہا کہ میں نے وہ پی ٹی سی ایل نمبر
उन्होंने पीटीसीएल नंबर से सब खोज लगा के उस बंदे तक पहुंचे जिसने करोड़ों लेके बंदा छोड़ा था, फिर उससे माल भी लिया, दौलत भी लिया, सामान भी लिया, उसको सजा भी मिली। जब इश्क हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, फिर एक ही वक्त में नंबर याद हो जाते हैं, एक ही वक्त में दुआएं याद हो जाती हैं, एक ही वक्त में लफ्ज बोल याद हो जाते हैं, और एक ही वक्त में लफ्ज और बोलों की तह तक इंसान पहुंचता है। पढ़े मेरे साथ, या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना दो शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़े, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बे लकल हम्द। अब मैं उनके लिए लफ्ज पढ़वा रहा हूं जिनको याद नहीं, और उन्होंने इंशाल्लाह याद करना है। जब तक याद ना हो, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मगरिब आने से पहले जब तक याद ना हो, इसको इन लफ्जों में पढ़ना है। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, और जिनको याद है वो सारी दुआ पढ़ेंगे। पढ़े, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द। नहीं, अल्लाह को अपना इश्क नहीं दिखा रहे, अल्लाह को अपना दर्द नहीं दिखा रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हमने आज की दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं जज्बों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं लफ्जों के साथ आज की महफिल की दुआ मांगनी है, आज की मजलिस की दुआ मांगनी है, इन्हीं अल्फाज के साथ आज का इख्तिताम करना है, और इन्हीं अल्फाज के साथ मोहम्मद आले मोहम्मद का वसीला देना है, और इन अल्फाज के साथ दुआएं कबूल करानी है। आप जज्बों से पढ़ें, लफ्जों से पढ़ें, हरफों से पढ़ें, दिल से पढ़ें, कैफियतों से पढ़ें, डूब के पढ़ें, विजदान से पढ़ें, और डूब के कैफियतों के साथ उठाएं हाथ और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अब इसको पढ़ें, या रब्बिल लकल हम्द को पढ़ें, और जज्बों से पढ़ें, और अपनी मुश्किलों और अपनी परेशानियों का तस्वर करके पढ़ें। आज की महफिल की यही दुआ है, मैं दुआ शुरू कर चुका हूं, आज की महफिल का यही इख्तिताम है, आज की महफिल का यही दुआ है, आज की महफिल की यही दुआ है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, और कबूलियत है, और कबूलियत है। या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। या रब्बिल लकल हम्द, 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 या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल, या रब्बिल, या रब्बिल, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। या रब्बिल लकल हम्द। परवरदिगार आलम, इन बोलों की बरकत से, इमाम हुसैन के वसीले से, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से, तमाम औलिया हमारे सिलसिले के अकाबिर औलिया के वसीले से, इन सब के गम दूर कर दे, इनके दर्द दूर कर दे। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया की परेशानियां दूर कर दे। ये मजमा जितना आया बैठा है और पूरी दुनिया में है, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी नाकामियां खत्म कर दे, सबके हालात बेहतर कर दे। अगर झोलियों में कांटे हैं तो फूल भर दे, और झोलियों में पत्थर हैं तो मोती भर दे। दुनिया में सख्तियां हैं तो नरमियां कर दे, हालात तंगियां हैं और गलियां बंद हैं तो राहें खोल दे, रहमतें कर दे, अताएं दे दे, बस करम कर दे, बस फजल कर दे, बस रहम कर दे, बस अता कर दे। या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। या रब्बिल लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। या रब्बिल लकल हम्द, या रब्बिल लकल हम्द।
انڈے کے صدقے کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پیک سب نے جیسے آپ کو بتایا آپ اسی طرح عمل کیجیے گا اور آپ کو ضرور فائدہ ملے گا. تو اسی طرح ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا نئی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے. خدا حافظ.